привет! Сегодня мы играем 5 ночей с Фредди, но это будет смешной ролик, я вам угораю. После этого ставьте лайк и подписывайтесь на канал. С вами будет я, ну мы погнали. Так, вот и мы тут. Тут девочка, мы на камеру. Кто же там бегает? Понятно. Casa mami, tumba la 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 casa. Блин, напугал ты, Камер. И я так пугаюсь. Casa mami, tumba la 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 casa mami. Tumba la casa mami, 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 tumba la casa mami. Tumba la casa mami, 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 tumba la casa mami. Tumba la casa mami, 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 tumba la casa mami. Как Гомера. Tumba la casa mami. Да уж. Кто там? Tumba la casa mami, tumba la casa mami, tumba la casa mami, tumba la casa mami. Спокойно, они не дают. Tumba la casa mami, tumba la casa mami, tumba la casa mami, tumba la casa mami, tumba la casa Вот девочка.
casa, mami. Tumba la 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 casa, tumba la casa, mami. Уже не разговариваю? Кого? Значит, ты меня Tumba la casa, mami. 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 Елена Пацан, смотрите на канал. Всем фанатам, всем фанатам. Tumba la casa, mami. 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 Tumba la Всем хорошего дня. Ну, это был всем